आता पार्टी डिसाइड करतले लोकूच न्हू. हांवेंय सांगला आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन सेम पोजिशन आहा. इन द डेज टू कम वी विल डिसाइड. See, I was also very happy today, in spite of the rains. लोक सारको डिलायला मायकल लोबो याचे मोगान येयल्लो आहा दोगांचेर. लोकांक एक विश्वास आहा की आमी डेव्हलपमेंट करतली म्हणून. लोकांक विश्वास आहा की आमी जी कामां लास्ट 25 years जावंक ना, बेसीक वस्तू ती आमी करून दितले. जे लोकांक बारीक बारीक गजालींक ह्या आयडीन त्या आयडीन धांवचें पडटालें ती आमी हिंगा ह्या ऑफिसांत जे आमची बायल बसतली, हांव बसतलो, आमचे स्टाफ आसतले, ती करून दितली. ती कसलें आसूं काम, मागीर उदकाचें आसूं, तें काम लायटीचें आसूं, तें काम फुटपाथ बांदपाचें आसूं, तें काम एड्युकेशनल आसूं, तें काम स्पोर्ट्साचें आसूं, युथाचें आसूं, जाणट्यांचें आसूं, महिलांचें आसूं, ही कामां सगळीं करपाक आमी फुडाकार घेतले, आमी वावुरतले. सर, फाटली 20 वर्सां हांगा भाजपची सत्ता आसा त्या शिवोलेचेर. ते उपरांत भाजप आनी गोवा फॉरवर्ड अलायन्स. सो आतां तुमी नवो चेंज, नवो बदल करपा खातीर हांगा येयल्या. पूण हें करतना तुमी हेच रिपीट हेच पार्टी रिपीट करतले काय समथींग एल्स इज गोइंग टू हॅपन? सी, हे आतां येता ते काळान आमचे हिंगासरले लोक वाड्या वाड्यांनी जे लोक रावता, तेंचे लिडर आहा, तांकां इसारूनच आमी काम ते करतले, फुडें वयतले. सद्याक डिलायला मायकल लोबो हे इंडिपेंडंट म्हणून तेणें हिंगासर ऑफिस ओपन केलां. तें नॉट एफिलिएटेड. आनी जे दिसा ते इंडिपेंडंट बसता म्हणटले ते आयज वायस प्रेसिडेंट आहा भारतीय जनता पार्टीचे, ते रिजायन जातले. ना ना, सद्याक ते इंडिपेंडंट. शी कॅन नॉट से right now that she is going to contest on a political party ticket. Right now she is independent. She will decide in December, गुडे ह्या महिन्याच्या एंडाक फर्स्ट वीक ऑफ डिसेंबर she will decide. But she has to decide. अशें म्हणूंक जायना की आमी डिसायड करतले, इलेक्शन अनाउन्स जातले, इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट चालू जातलो, तेन्ना डिसायड कोण करूंक रावना. सद्याक तेजें कन्सल्टेशन चालू आहा. ते वाड्या वाड्यांनी भोंवता. हांव भोंवना तेज्या वांगडा, ते एकटेच भोंवता, सगळे महिलांक मेवता. तेणें आयकलां की म्हारगाय खंय वाडल्या पळय, ती महिलाचो एक मोठो प्रश्न जो आहा, वयता पळय थिंगा ते क्वेश्चन विचारता की सिलिंडर खंय पावला, आमची म्हारगाय खंय पावल्या, तेचेर तुमचो विचार कितें आहा, तेका विचारता. ते म्हाका येवन विचारता मागीर. हांवें म्हटलें दॅट स्टेट गव्हर्मेंटाचेर तेजो कंट्रोल ना. पूण इफ मायनींग स्टार्ट, स्टेट गव्हर्मेंट वील गिव रिलीफ. स्टेट गव्हर्मेंट फुडलो जो सरकार येता तो रिलीफ दिवंक शकता लोकांक. जो हे आहा सिलिंडर आहा 960 रुपीज आहा, 1000 रुपया जाला, तो 500 रुपया करूंक शकता स्टेट गव्हर्मेंट. ओनली वेन मायनींग स्टार्ट्स इन द स्टेट ऑफ गोवा. ऑल्टरनेट रेव्हेन्यू हॅज टू स्टार्ट टू गिव रिलीफ टू द पीपल ऑफ गोवा. आनी हे गरिबांक म्हाका दिसता मेळपाक जाय. नाजाल्यार परतून आमी चुली स्टार्ट करच्यो पडटल्यो. जे चुलीनसून भायर सरले आमी, जी चूल म्हणटा आमी, आदी जी शेण घेवन आमी कावडांगाचे केक्स करताले, म्हाका आसा आमचे मामीनूय केल्या त्यो, आमचे मायन केल्या. जे शेण एकठांय करप आनी तेज्यो केकी करप आनी त्यो थापून आमी सुकोवन त्यो आमी जोवयताले. त्या स्टेजीन परत भितर वचूंक जायना आमी. तितूनसून भायर सरल्या लोक सगळो गोंयचो. आनी सिलिंडर आमी लोकांक घरांनी पावयता. आनी तो रेट इतलो जो आयज वाडला आनी सबसिडी ना. हेच्या खातीर खुबशे महिला दुखवल्ले आहा. आनी जे इट विल बी अ रिजनल पार्टी, ते पळोवया न्हू आतां. डेज टू कम इट विल बी व्हेरी व्हेरी क्लियर वेर आय विल बी. व्हॉट डू यू थिंक, व्हॉट आर द सेंटिमेंट्स ऑफ द पीपल? सेंटिमेंट्स ऑफ द पीपल तुमी आयज पळयला आसतले. वेदर आय वॉज अ मिनिस्टर ऑर नॉट. हांव बसून आयज मिनिस्टर नासलो, तर तूं हांव नासलो मिनिस्टर. आयज जो लोकांची तुमी चळवळ पळयल्या, लोकांचे तुमी आमचे कडसून जी अपेक्षा आहा ती पळयल्या जाल्यार तुमकां कळ्ळां आसतलें. गोंयच्या लोकांची जी अपेक्षा, म्हाजे हिंगा शिवोलकारांची अपेक्षा न्हय, ही गोंयच्या लोकांची अपेक्षा आहा तेंच्या आमदारा कडसून की आमकां तुमी पळया
आमी मातशे आयज दुखवल्ले आहा, आमी मातशे आयज आमकां त्रास जाल्लो आहा. लोक अशें म्हणटा आमकां त्रास जाला, आमकां पॅन्डेमिकान त्रास जाला आनी परतूनय आमी त्रासानूच आहा. 5 रुपया देंवले पेट्रोल म्हणून कांयच जायना. पेट्रोल खूब वाडला, डिझल खूब वाडला, एसेन्शियल वस्तू खूब वाडल्या, भाजयेचो रेट वाडला, तो देंवोंक ना अजुनी. आमी प्रयत्न करपाक जाय आमच्या लोकांक एम्प्लॉयमेंट दिवपाक, आमी प्रयत्न करपाक जाय आमच्या लोकांक पोटाक लावपाक. म्हाका दिसता हे सगल्यो वस्तू जर तर फुडें व्हरतले आमी जाल्यार बरे आमदार जाय. एसेंब्लीन हो बोबाव जावपाक जाय आनी एसेंब्लीन डिसिजन घेवपाक जाय बारीक लोकां खातीर, सगळ्या गोंयच्या लोकां खातीर, हितान, इन द इंट्रस्ट ऑफ द पीपल ऑफ गोवा. तुम्ही अजून म्हटले की सरकाराचे खुबशे जेणे ऑपोजिशनाचे खुबशे प्रश्न सरकारा कडेन येवंक ना, पूण सद्या विधानसभात कमी दिसाची ना जाली. आतां न्हू, हांव अडेज वर्सां पयलीं जी आहली तेन्ना विधानसभात बरे प्रश्न मांडूंक ना. आमकां बरे आमदार जाय ते खातीर, बरे प्रश्न मारपी आपल्या लोकां खातीर, गोंयचे जनतेच्या लोकां खातीर. आपलेच कॉन्स्टिट्युएन्सीचे म्हणप ना, आख्खे सगळ्या गोंयचे आमदार गोंयचो आसता, कॉन्स्टिट्युएन्सी रिप्रेझेंट करता. TMC is approaching almost everybody. So, शिवलेन किती अप्रोच बी केला तुमच्या ना टीएमसी कडेन आमचो एप्रोच काय ना. टीएमसी आमचे कडेन येवंक ना आनी आमचे तशें मोतीन ना. ओके. मोतीन ना. आमी टीएमसी वी रिस्पेक्ट ममता बॅनर्जी. There is nothing as such as that we don't respect her. She is a great leader. She is a great orator. She is a great chief minister. We respect her. But as far as joining her or even aligning with her does not arise. सर तुम्ही म्हटलं It is a ताका खुबशे जाग्याचेर हो प्रश्न विचारलो की म्हारगायेचेर तुमी कितें करतले. म्हारगाय तुमी आमकां फुडल्या सरकारान कमी करून दितले. Whether you will fight as a lady for us. This was the question which was asked for. You said Delilah may contest as independent. What will Michael Lobo as contested? Is he in BJP? No. I have made a very, very clear statement that day that we will contest on one ticket. Right now she is independent. She will take a call. She will take a decision along with me at the right time. So the speculation continues where the Michael Lobo will be. Because No, it's not a party is the leader of the speculation. party. It is not a speculation. It is for the people of Goa. I cannot decide for myself. हांवें केन्नाच म्हाज्या खातीर डिसायड करप ना. आमी मनोहर पर्रीकरा वांगडा भितर जॉयन जाल्ले तेन्ना तेणें एक विजन दाखयल्लें गोंयच्या लोकां खातीर. एंड द विजन वॉज व्हेरी व्हेरी क्लियर that I will work for the people and especially the people who are poorest and the poor. गरीबातल्या गरीबांक हांव पावतलो आनी तेणें पावल्लो तो. स्टार्टींग सगळें केल्लें, जाग्यार घातलेलें. मागीर ताका वयचो पडलो इन सेंटर एज अ डिफेन्स मिनिस्टर. हें विजन आमी सगळ्यांनी मेळोन फुडें व्हरपाक जाय. मायकल लोबो एकटो व्हरोंक शकना हें विजन फुडें तेजें. हें खुबशे आमदार जे नये निवडून येतले हे असले विजनाचे आमदार आसपाची गरज आहा आनी आमचो पाठिंबो त्या आमदारांक आसतलो तांकां निवडून हाडपाक. So Michael Lobo. एक महत्वाचो प्रश्न, तुम्ही आज बीजेपी सीएम प्रमोद सावंत आसा पळय त्याचे फेस घेवन फुडें वयतले, कित्याक फुडें तोच सीएम म्हणून हे लोकां मदीं वयताना खंयचो प्रश्न घेवन वयताले तुमी? ते हांव कित्याक तुमी आजून बीजेपी ना हांव तितून ना. हांव मेन कोर कमिटीन ना. म्हाका कोर कमिटीन घेवना आनी म्हाका तेंच्या इलेक्शन कमिटीनूय ना हांव. सो हो प्रश्नाचो आन्सर तुका दिवंक हांव शकना की कोणाची फेस घेवन आमी फुडें वयतले आनी वेदर डॉक्टर प्रमोद सावंत वील लीड अशी पार्टी म्हणटा अशें हांव आयकता आनी जो तर ते लीड करता ती इट्स व्हेरी गुड. इज नथींग रॉंग इन दॅट. एवरी पॉलिटिकल पार्टी should have a leader to lead. But I don't know. I am not in the core committee. Neither I am in the election team, election committee. So it's a question of me answering. Does not. I'll answer. तुमकां दिसता लोक एक्सेप्ट करतले कांयच सांगूंक शकना कित्याक हांव नात तितून. And we respect. We have to respect it. सर तुम्ही म्हटलेत पळय की असेंब्लीन बरे प्रश्न विचारूंक ना आणि बरे नेते नासले म्हणून प्रश्न मांडूंक ना, ना. नेते पण ना. इनडायरेक्टली तुम्ही म्हणतात की सरकार खरेच चुकताले पण प्रश्न मांडूंक ना विरोधकांनी म्हणून विरोधकांनी न्हू. जेन्ना काँग्रेसी कडेन 17 आमदार आहले, इंडिपेंडंट आहले, सगळे आहले ऑपोजिशनान, तेन्ना जे प्रश्न खरे हांव तेन्ना डेप्युटी स्पीकर
म्हाका ते प्रश्न लागसून येताले. हांव केन्ना केन्ना वयर बसतालो चडशे फाटी आनी आमी आयकताले हे प्रश्न. पूण तशे जे भाशेन असेंब्ली वायब्रंट आसपाक जाय, सारकी स्ट्रॉंग आसपाक जाय, ती नासली. हे म्हाजो म्हणणें आसा की एज अ MLA हांव जेन्ना आमदार जालो आमी कितले प्रश्न घालताले आनी आमी कितले प्रश्नांचे जाप मागताले आनी आमच्या प्रश्नांनी कितले आमदार पडले फुडल्या इलेक्शनाक. म्हणजे मिनिस्टर आसले पयलीं कित्याक पडले की ते प्रश्न आन्सर करूंक जावना तेणी गोंयच्या हितान काम करूंक ना. गोंयच्या लोकांच्या इंट्रस्टान काम करपाची गरज जाय. त्या खातीर आमी परतून परतून लोकां कडेन उलो मारतात की यू हॅव टू वोट द रायट पर्सन. Don't go for any other thing. Right? Vote the right person. Rule it out. BJP, you're already in. Then what is the next option for you? See, there are a lot of options, and people of Goa will give us the right option at the right time. And of course, if people don't want me to contest back again with Bharatiya Janata Party, we have to hear the people and do what is required for the people. And लोक जर तर म्हणाल म्हाका बीजेपीनूच बस, हांव बीजेपीनूच आसतलो. By when you take your final call, since the election code is expected in December. आहा थोडे दीस उरल्या. People are eager to know. एक्सपेक्टेशन ऑफ द पीपल आमी ते हे करपाक जाय, दिवपाक जाय. तेजे एक्सपेक्टेशन खूब आसतले. सो आमी आउट ऑफ 100%, इवन इफ यू डिलिव्हर 60-65% इज अ ग्रेट अचिवमेंट. आनी अशें ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन केन्नाच जावंक ना आनी हांवें पळोवंक ना. कितले सरपंच आसा आता तुमच्या कडेन? सरपंचाचे हितून इलेक्शन जिखना. सरपंच जायच, तेंचोच हेल्प जावं. आमकां लोक जाय आनी लोक आयज आमच्या वांगडा आहा. सरपंचा वांगडाय लोक खूब आहा आनी लोक डायरेक्ट आमच्या वांगडाय खूब आहा. अशें न्हू की इलेक्शन्स आर अनाउन्स, यू हॅव टू बी रेडी टू and you have to be very well decided where you are going to be heading. So before that, I think much before that, she will decide whether she is going to be independent or she will be contesting from a political party. Whether it is going to be a national political party, whether it is going to be a regional Goa-centric political party. बीजेपी टीम आहा. जवामंदी We are not going to say anything against a political party or against Kiran Kandolkar. Kiran Kandolkar आमचो आदलो इश्ट in the assembly आणि आजूनी पासून आमचो good friend and I wish him all the best. सर गोंयान खुबश्यो पार्ट्यो येतात. गोंयची कितें